bangeti sa ya ne ganda da kele na zira ko sotone na pui bam sanje bang tumla ninga an kele na ko ni buida san yirfa ya sana ila songe ti pam song taba ti ya ko ba la ne ba fan rit la san ya ni Afrique tem sa wo so pour i na tuli kamenge se ti sem pieta pa ne ko ba wenge bangati ya bangar bo to ne sana mana tabo kele na tim taba an pam sebren yis woto ya vesre buto to bam sa to rondike sana tikante sane benga wotone ya bumbu sana song tenga ta damba la song nimbui de fagili sabi se ba ne wiga la le wongo id bayi television azugu bil sainen kon ki baya wenge wala sanda yete idna kengamentu ke la sinyir fa ya ko wenge la nan de nyas liknge se ti sa ya ne zaman dara bangeti la na ba tir ke le na bola nimbui de fa sinyir fa ki ba kitba ya bam zakka pon wotone na kite ti sa ya ne ko baganda o sinyit Afrique tenga wotone a Amadou Sidibé di ko ke le na dik bangar bu toto bam sampabe bam tum da wenge na puine tondo ti ya ko ban twen songo ti pa ban king sen yidi song wenge et king to pa men ma passé ti tum ta Elise kab kel na ndika ko san kelre bang libran gili na ko tondo ni sable stem sen ko ba na kena so man twe mame na yelanti ko ba yinyo don ko nimbuida la tem safa ade akwai kanga la Amadou Sidibé diko si amali teng biga sans amso wala rotali so sumbonti architecture la ya on leba code ganda on sable stem sen winto senti yiteli kya ananta ni mbui la ni senti gimtaba la ganab si akoba ganda o zakke pila rapwa winig e kobni nga hamberu na luna ti akoba ya nana tibwe bala otumia mécanicien tumia soda tumia police tumia gendarme tumia fonctionnaire tumia lotoli tumia karsama ya nini nga fa ko kanga ten kwala me tiboy bala kobo nkabawdo maka kobo nkabawdo tracteur to nkabawdo banga kabawdo nafo kabawdo moy la ayuda yida nini nga antara niga nanko yida nini nga antara tracteur damba nanko ministre Eric Buguma zek kapna wa na yikaseto ne kwesla nisba bang bedal kanga swaba sanandi kantasa tonu mi la na ba tigre ha ni tum konga pourin ha ya ni bangra pui pourin o pa vuda o pa susede it hen les in cheler bumuninga nya bumuninga wa ya bumu twen songe ton kakwar palsa arko ba ya bum sontal nyor wosronten kon ligdi la hanten ki ti tenkeng tawre ale asuron ten zabne ko maton ni sable stems poussé ya soma ti kombi bisa le soptoro tum kanga pourrin adia wotu la Amadou Sidibé di korata ni sable stems en kombi bisa Sanaila ti kombi bisa meton li toro sa ya ne tumba buda ser la metu pam bangre bangar sen yit sa ya ne yab na la ya bangar me sen yit na sara wale kolle bangati wanda ya sula yemre san kele muni roto ti bam san dat bum ni runda ya ti le kolla ton lui ton de tore bala le kolla ya bum sum patuen guye bile ser na kensar menga sanaila songe ti ko malga pam korongo ya korong me san tarinyodo korong si ya soma ti ya wan kat kanga la biora na yinere biya wotu tisul kanga ta odama na keleze kam na ore on wa carton tenga ministre la ninga sangeta sa ya ni korombi bonga yele la sa ya ni ton tenga gwa mana pa ban piu woto wa ekinga to pa men passe ta Elise kab kele na pakala me kelengili en kotondo ONG yuru sumbonti education cannot wait koranga patun yala hangolin napsing momosa temdeta ton tenga 5 koronga wenge ONG kanga yiseli na $1 million PC na ya ton tenga sampikor COVID-19 bar mohomosa dans ce solo ndaton santon karanga bon raton songa ngese ti pama karanga pam tarpanga ngelen kengede tawre non to songode ti yemen yikna wa gese songora ona mala wanto na sosani tondo ministera un sos ni tawdemba na gese na mantoto ninga ti songora pam panga non ko yela menga yikwa
be Burkina ka sega ministra to sons netaba to ba gese ministra me Juleisa ya ututuninga ya sida tia sheba pour la gete ton Juleisa la monsa bombe yikunwa na wa sons neta demba ministra ta demba atenga me ta demba sons no gese ba mana mana tutuninga to songara pampanga ti komba karanga la yalisi ya sida ti terrorisme bebe ya sida ti baga me wa ke asuka la avana ngesa me ba man tutuninga to songara pampanga to kelem passe ti neba tab men bebe da ton song passe en fam nan son sama ngese wana man tutuninga ligla ninga ministère sendega alunna menga obna singa projet yemor tuma ligir son 70 millions pila yemri dollar ligidi na yi centre SC ne région du nord. Bamaramba ya bangarba sambe ton tenga point bangati ya ne batap sankele na tabo tone nangolo sebre kanga mesen tikbum ninga ya ves robam santon tipame senyit fa sa ya ne benga tumda wenge bi bam likenge same ti benga tumda tara nyoru soko on twenko nimbuida sankene ri wenge la sankene lebra pour me wenge tepne sa wa ton dika tana yi ton son kod bum ninga e kenga to pame non passé titum nta sinzi ni bene kele nandi ka gomtu ko to on pinaba antige se sa ne ne la yemre ne wa suka san kele na ngulu sebra woto no wa itu kele sa ya ne dio donne il budo yam yimti ha ya ne ton zamanu ka benga mingra kan pa libo talpane ni bara pan non ditaye wala ko la bil fin jemse bilam ti zinda ma yino ngalame yakra mi ko kinkiri mo ngalame la ya paba ni la kwa paba nda tuen kwa ne bara pali kati ya ko tira ti ya ri tira ala aliwa mi ndami ya nyende ha ni wa bon so fo handa li rugul fo para handa rugul ben ruko ti san kemenga ala nyende la ton bonti docteur de labo ho wa wateka bani luna kabaye la ho wa 1978 sahawa comme yam yati benna runda bonneka ala benna ya li ya suma dam hu ve hin mbo benna ya li ya suma tu son para un tuté para un nyende tu son biga di pera da awisre bala ya li toko la hande benti geset ton ni bu so ni hande benti ges wa hande benti tina son petondo mpemora bonti pe ko tiwa banda di tabenas la banta ko dai a pasakare la sakala tunnenge la bili fa tonner ka kura wusa ti apara ni la ko pamba kura wa bambati zeram ti ne batin nyeti ha ada di toko ni non kituma hatip singe ti bam gol so minga ben la bobe bam la pipi nambo ben on fe hambe bam ben dun suma ko tondo ton ka kwarba ade sambisa fangili parla la pabilia kahla runda kibana yanse mas masaka ya silmiga na wazina ndego la woto on pa mwane kibaya ni silmirindi il posta de bel ni mesembe masina ma poloto ta toba nyam na yila kelenya silisigira le un ko iswati a fasinwa o barka neptun toro on sambisi parla la pa mwena konstil song yam la mwena gana lafi ngoni e lawol warde fa moƴƴina yeso ɗum wonno joni o ka jandeje sukaɓe lekkon ndelle ɗum wonno ko ONG watte kanoto watte wonno ko holli fa hande ɗum wonno batta laamu ndelle keɓon famde sakiraɓe kollunuɗen haqqilloji nen watte de keɓen joni o ka mbawten gollan ndemri fa itten ɗum wonno rafale guure meɗen ndelle ɗum saabi fa hande ne hawrine kenga nde en suudu fa hande ɓaade ɗum wonno lagal naaba ndelle kanko tailleur tawaɗo ɗum wonno ley hiɓere baguere o heeɓi ko watta ko ɓuuri million ji 10
4 ɗum wonno lottori ko o heeɓi ndelle sakiraɓe ɗo wonno toɓɓe kibaruji meɗen ko jogude e dow journal meɗen walla ko hollem ndelle miɗe ñalli noon on fu joni o ka on fu miɗen calmini on bisimilla moɗon ndelle sakiraɓe ndelle keɓon famde ɗum wonno joni o ka neɗɗo jooɗiɗo ley leydi meɗen Burkina Faso ɗo e dow inde fayde ONG daraniɗo jandeji biyeteɗo Cannot White ndelle keɓon famde kenga nde ene o tawama to batta laamu daraniɗo fa hande jandeji lekkon Stanislas Waro ayo ndelle keɓon famde koɓe mbaddi ley de jonde mabɓe nde de projet ji joni o ka gardoji fa ƴefta ɗum wonno joni o ka jandeji fa hande sukaɓe l'école les régions centre est woɗi fa hande les régions nord aya kenga nde en kanko Seybi Ginko e fa hande Moussa Widrago tawno toon ka en noddam fa hande ɗo en hajja Oumou Diallo holla en fa hande koɓe mbaddi toon batta laamu jande fotorde Stanislas Waro o jaɓɓake ardu ONG bi'eteɗo Education Cannot Way ɗum yo anglere ndelle warana wi'ude e fulfulde jande heɗatako kegal 13 lewru go'aɓodu hitande ujunaji 2021 li gallure meɗen wakatu wonno ko o jaɓɓi o debbo ndelle ardu ONG on wiyata na Yasmine Chérif o wi'ana du ONG mo wardi e indem nder leydi meɗen Burkina Faso ɗo en wallatana no jande yariri yeeso ndelle o warana fa o seedo noy jande leydi meɗen yarata ɗum noon jeeyi waɗede fa ɓe anda toyno wono to ɓe mbawi wallude ele hen Stanislas Waro ina seyi sanne e bangal mballa mo ONG anni wattude mballa on du keɓon famde suudu baba ke ina ummo alkadara million ji $90 ndelle ɗum wonno ko projet on anni wattude ley jande nder leydi meɗen Burkina Faso ɗo en fa hannden leydi meɗen hawrore e tuyormaji dago ñaw covid-19 e tawti fa hande rafi ndenako eley hen hannden alkamisare fa hannden o projet ina anni fa hannden joɗɗinde projet kesso ɗi leydi meɗen Burkina Faso on projet du ina ummo fa hannden million ji $10 ndelle keɓon famde projet on wonda kana e ndewkuji ɗiɗi kam wonno ndewku centre est e tawti fa hande ndewku horɗore ndelle ɗum wonno laamode tenkodo e laamode fa hande waygue ndelle sakiraɓe keɓon famde joni o kolloduren haqqilloji ne wottede mbawe noddude sukaɓe kayeɓe tawe gatta ande muɓɓe ordinateur ji ma ande muɓɓe dow portable ji ma fa hande ande muɓɓe ɗum wonno internet ɗum e fa hande dow lawol ndemri non wattade keɓen kanten ɗum wonno rafo ley nder Afrique ɗo ndelle ɗum saabi fa hande jonde kenga waɗi ɗum wonno ley galle ɓaade ɗum wonno kanko Lagan Naba ka keɓon famde gonɗo ina holla yimɓe haqqilloji ɗo woɗi mo yimɓe goni ina kollodira haqqilloji de o neɗɗo biyeteɗo fa hannden Amadou Sidibé Dicko o neɗɗo Mali joni o kam gattuɗo andal muɗum woodi koƴuɗo waɗi gollal muɗum joni o kam hono gollal ndemri ka ndemri tawe wona e leydi awete ayo ndelle keɓon famde ngal gollal inum laati gollal ko wawi gollirede ɗum wonno ordinateur ji ka ngal gollal ino laati hunde ko wawi ko moƴƴi sanne en kettino ɗum fa hande e dande Oumou Diallo kenga alarbare 13 lewru go'aɓodu hitande ujunaji 2021 le gallure meɗen wakatu ga en ele ɓaade wallali naaba beero makko ƴuuri leydi Mali na wiye Amadou Sidibé Dicko o gorko waɗi batu dow noyi ndemri waɗirte ko wona dow leydi ina wiye fa hande e françire sous-serre ndelle yeeso batta laamu Eric Bouma e himɓe wonnoɓe toon fuu o gorko ƴuuɗo e gollal muɗum ngal jangi kam woni fa hande ñibdi cuuɗi mawɗi Allah kam woni mawɗo ko naati e gollal ndemal holli ko andi e ndemal eley ɗon o wi'anake ɓaleɓe joni ko nema ko e muɗum hannden Amadou Sidibé kam woni hoore eley ɓaleeri e bangal ndemri heeri ndi remetake ley leydi sabu imo tawra hannden alkarara ujunaji 20 jundefi ngesa so mayyi kicci ɗi rematake fa hande ley leydi ndelle e bangal o batu himɓe keɓi jii silmaji dow rabareji ndemri e ko Amadou Dicko goldi e ley ɗon keɓon famde ke kaɓitirɗi makko yo nawtirɗi kesi daw ko mbiyata fa hande ordinateur kam hawji hiite e tawti fa hande wiccugol leɗɗe ndelle suudu baba paamon hono ko himɓe kolla ɗum
yo ndemri heeri woni ko holla ele hen Amadou Sidibé wi ana ina haalana sukaaɓe jokolɓe tinno naata e golle ndemri sabu imo lamni ke golle ndemri yo gollal nafuwal woɗi yo gollal fa hande mbawgal hantude rafo ley ɓaleeri ley ɗon himɓe wonnoɓe toon mbi ina ŋaari sukaaɓe jokolɓe jaare to Amadou fa keɓa ekkito ngal gollal ndelle paamonke o yardake sukaaɓe jokolɓe ngara fa o holla ɗum en kanko du ko o waawi eley hen lawde naaba wi ana na sigili fa yoɓana sukaaɓe jokolɓe 13 ɗuuroɓe ndewguji meɗen 13 fa gooto maɓɓe fuu laato kam du kollowo ley ndewgu muɗum ndelle e bangal batu o batta laamu Eric Buguma wi ana haalana batta laamu ndemri hono kayeefiji ɗi o yi'i e ndemri heeri ndi Amadou gollata ndelle keɓon famde suudu baba handen Amadou Sidibé Dicko ina heɓa alkadara million ji kemi ɗiɗi ley hitande e bangal ndi ndemri heeri ndelle sakiraɓe keɓuɗo ceede ɗum wonno joni o ka lottori lonabe no ñande noogay lewru décembre faltino ndu hokkama chèque makko ɗum wonno keŋaɗen kanko gollal makko ley hiɓere makko toon de wo tailleur o ñootowo tekke kanko Diyala kanko fa hande Diyala Traoré ndelle o heeɓi ko ɓuuri million ji 14 kanko ndelle ley hiɓere makko toon en du kanko ni wonno neɗɗo andiraɗo fa hande fiide ɗum wonno lotterie fa hande Lonabe o ayi ndelle saabe majjum de keɓon famde service Lonabe fo ƴuɓi fa jeehi ɗum wonno hiɓere makko toon e fa kokko fa hande sek makko ayi ndelle keɓon famde Karim Cissé kamɓe Assane Gouragou tawno toon ka Oumou Diallo ina holla en fa hande no wonno no gollal ngal yaari Diyala Traoré o gorko fiɗi caca eɗen mbi'a tombola national ndelle buuɗi 60 woni ko o watti e ley ɗon ayyo suudu baba paamon ke ɗum rimanimo jam sabu o heɓi ko ɓuri million ji 14 Allah e ngel suudu caca ummake waɗi jahangal ley gurel makko Bagira ley wuro Lumana ndewgu Kaskade fa hokkamo jawdi makko. Nous sommes fiers de venir rendre témoignage de ce message. Mi yetti sanne ko ngomi miɗa haala ley Bagira fami holla ke welde hoore no tawi tattiji fuu woɗi caca wala ceeru to ɓi Burkina woni fuu na wawi fiɗude caca ko ɓuri haɓɓude hoore himɓe ɗum wonno suudu caca Burkina yo tindinde welɓe hoore tinno e jogade buuɗi mumen fa wooɗa de gollira ma watta fa hannden to mbawi nafude ko'e muɗum eley ɗon o gorko Bagira mo Allah welni hoore na andi ko anni wadde. Je suis très content. D'ailleurs, je dois avoir une bonne idée. mi mawninam nokku golle am fa ñowgol am yaara yeeso ko jiiɗon ɗum min ñootani hoore am tekke. Tu même dois aller maintenant. Tout le monde me connaît ici. Même ce que j'ai porté, c'est moi qui ai cousu. Quand les gens te voient tout de suite. Himɓe ngi'imo hokke talkuɗo ƴaɓuɗo ceede e cikkata ko gille jaango o heɓan buuɗi ɗin ndelle kanko jeeyi hakkillande hoore makko ili ɗon min ballanmo e tindingoji fa o golla golle lobbe ayo keɓon famde suudu baba ke Diyala Traoré yo neɗɗo fa hannden bowɗo Lonabe fa wana heese woɗi kanko du fa hannden saabi ko suudu caca yetti ley ngel gurel. ayo woodi sanne ndelle bobojo o tinno ni kanko ka tinto o watta ɗum fa hannde e ley cappaloji maɓɓe ɗi koye ndelle sakiraɓe ɗo wonon to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hannden ndelle soni Allah jaɓi fof kanko sungallo wattaro o waran ɗo e joni fa hannde o yaara yesso fa hannde kibaruji ɗe e haala juulare ka fadde majjum sakiraɓe Allah ren e rena leydi meɗen kirten e jaam.
ONG mi ye kayirma jɔkulu mi éducation kana we o tɛ dɔwɛrɛ kalan tɛ mɔgɔ kɔrɔna ayiwa a bɛ se ka daminɛ sisan o tɛ dɔwɛrɛ o ye Burkina Faso ka minisiriso min ta n'o ka taa kalanso min ni baliku kalan ɲɛtaga ko kunna olu dɛmɛbaga o nana ka se ka filɛ o bɛ se ka an ka jamana bilasira cogo ka se ka ɲɛtaga di an ka kalanbolo ma kibaruya filanan a b'a dɔn ka ɲɛsin ka taa denmisɛnninw minnu dusukundimi bana ye o yɛrɛ ka fɔ Faransi ka baarakɛda dɔ tun bɛ yen ayiwa olu nana ka se ka filɛ o bɛ se k'o dɛmɛ cogo min na ka se ka min ye dusukun kɛlɛ ka se k'o lakana ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na o ye association chaîne de l'espoir n balima Burkina Faso télévision kanubagaw an ni tile aw to yɔrɔ si a b'a ka jabaramisew kabini a ka fabara wagadugu lamisalo min bɛnna an ka janvier kalo tile 14 ma san 2021 kɔnɔna na an ni tile comme y'a fɔ cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na an bɛ taa bɔ min ye minisiriso min ta n'o ka taa an ka kalanso min sanu baliku kalan ɲɛtaga ko kunna olu ye bonya ni karama sɔrɔ u ye dunanw sɔrɔ dunan nana bɔ ye ka se ka filɛ bɛ se k'o bilasira cogo min na ka ɲɛsin ka taa kalan ɲɛtaga ko kunna an ka jamana kɔnɔna na o y'a sɔrɔ o ye jɔkulu tɔgɔ ko ONG Education Cannot Wait o tɛ dɔwɛrɛ o y'a yira k'a fɔ ko ayiwa kalan tɛ mɔgɔ kɔnɔna ayiwa an bɛ kan ka cogo dɔ a yɛrɛ la a bɛ kan ka daminɛ sisan olu nana ka se ka filɛ bɛ se k'an ka jamana bilasira cogo min na ka ɲɛtaga di an ka kalanbolo ma ka se ka faamuyali kɛra dɔn Musa Ouedraogo ani Ginko Sayibu olu tɛ an ka cidenw tɔgɔ la o ye min sɔrɔ ka na d'a ma minisiri min sigilen ka taa kalanso min sɛnɛ baliku kalan ɲɛtaga kunna Stanislas Waro an ka lamɛn. bi na an nana yan yɔrɔ la ka na kuma ni an ka partenaire ba dɔ ye voilà miliyari 11 olu y'o mara an ka jamana ninnu kɔnɔ ka na n'a yan yɔrɔ la k'an dɛmɛ an ka kalanko fan fɛ kalanko fan fɛ munna u b'an dɛmɛ na parce que depuis a san 5 le ɲina ye an ka kalanko yɔrɔ dɔw ɲagaminen don mɔgɔ jugu ninnu kama u b'u wele terroriste donc denmisɛn caman bɛ yen u tɛ taara école la tugun donc partenaires b'an dɛmɛ na ka bɔ ale la fana an y'a bara depuis salon an ka mara kɔnɔ yan yɔrɔ la bana jugu nin fana donna u b'a wele coronavirus a yɛrɛ y'a kɛ an tun ye école bɛɛ datugu mars kalo la an na sɔgɔ k'a yɛlɛ juin kalo la mais mun tun ka ɲi ka examen kɛ olu dɔrɔn de y'a kɛ tɔ ninnu y'a daminɛ sisan donc o fana b'an dɛmɛ ale fan fɛ donc sisan nin a bɛna kɛ région 3 ye région du Sahel région du Nord région du Centre-Est u b'olu la donc a nana ka na filɛ min bɛ yan yɔrɔ la n'o y'a filɛ ka ban u bɛna sɔgɔ ka taa filɛ jamana mun ka ko ka di wari b'o fɛ ko k'an dɛmɛ tugun ko ka se ka taa ɲɛfɛ donc a nana o kama donc a nana an y'o ɲɔgɔn ye o kɛ n'ala sɔnna sini a bɛna taa président di faso ye n'a bɔra ale la fana a bɛna dugu dɔ filɛ yɔrɔ min na gwɛlɛya bɛ yen ka taa filɛ denmisɛnninw u ka ko bɛ cogo jumɛn o ye wari min di partenaires ma o wari nin o baara kɛra n'a ye cogo jumɛn maintenant sisan ta nin miliyari 6 min minana di sisan nin ale miliyari 6 puisque miliyari 11 nin kɔnɔ 5 tun dira dɔw ma sisan ta nin a bɛna na di UNICEF enfant du monde ma o ka se ka baara kɛ n'a ye terrain kan donc o fana bɛna dɔɔni di an ka service dɔ ma o b'a wele secrétariat technique d'éducation situation d'urgence pour que o ka se ka taa filɛ baara min bɛ kɛra yɔrɔ est-ce que baara ɲɛnama don ou bien baara ɲɛnama tɛ. an bɛ taa n'an ka cibɛrɛ alibele ka yira k'a fɔ komi kuma fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na min ye ka ɲɛsin ka taa an ka dɛmɛbagaw ka se ka fili se ka denmisɛnnin a b'a dɔn ko kunu denmisɛnnin caman tun bɛ yen ni denmisɛnnin ni dusukundimi b'o la fo kan ka taa n'o ye jamana kɔ kan nka ala ni tubabuw ka jɔkulu faransi ka dɔgɔtɔrɔ dɔw ka jɔkulu u b'a wele ko association chaîne de l'espoir olu nana ka se ka jigi sɛmɛ ko ka jigiya di olu mɔgɔw ma ka yira k'a fɔ ko sa ko jigi tugu ko denmisɛnnin o bɛ se ka o yɛrɛ furakɛ Burkina Faso yan sisan ka se ka faamuyali kɛra don an ka ciden minnu tun bɛ yɔrɔ la Sise ani Gérard Somé ani ne yɛrɛ kɛra sababu ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. jigiya filɛ a dira o denmisɛnninw ma n'o ka somɔgɔw ma sabu kunu denmisɛnninw tun bɛ sigɛrɛ la ka ɲɛsin ka taa dusukundimi ko fanfɛla la kabini ntɛnɛnlen tɛmɛnen don dɔgɔtɔrɔ mun bɔra faransi kana ala ne teriya bolo o ka kɛ yɛrɛma jɛkulu min tɔgɔ ko l'association de chaîne de l'espoir olu nana o yɛrɛ sɔrɔ tɛnkandɔ dɔgɔtɔrɔso la ka se ka siniɲɛsigi di o denmisɛnninw ma o bɛna o dusukun u fara an ko tubabu ko opération o senfɛ do ayiwa kunu o ti Burkina Faso denw ni tun man kɛnɛ ni dusukundimi tun bɛ fo b'i bila ka taa jamana kɔ kan bi ayiwa a kɛra kunu ko de a kɛra canko ye o bɛ se ka kɛ an fɛ Burkina Faso sisan ala ni dɔgɔtɔrɔ ni teriya min sigilen bɛ Faransi jamana ani ɲɔgɔn cɛ bi o kɛra sababu ye ka se ka denmisɛnnin 7 olu bɛna garizɛgɛ foli na ka se ka to o dusukun o bɛna se ka furakɛli kɛ ka opération sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ mun taa n'o ka taa o furakɛli ko fanfɛ min ye opération ko fanfɛ denmisɛnnin 3 o y'olu o donc nka o y'a yɛrɛ
k'a fɔ ko farani o kɛra gɛlɛyaba ye o fɛ gɛlɛya mun kɔnɔna mun kɔsɔn a kɛra gɛlɛya denmisɛnnin o dusukun tun sigira kabini o tun ni sanji kelen o tun kan ka denmisɛnnin dusukun furakɛ ka se k'o opérer mais mun y'a to o kɔrɔyara a kɛra gɛlɛyaba ye nka basi ma sɔrɔ gɛlɛya kunna wulila sabu o sera ka denmisɛnnin opérer professeur Zagre ale nana an ka jamanatigi tɔgɔ la Rockman Christian Kabore tɔgɔ k'a fɔ ko o dɔgɔtɔrɔ ninnu o ni ce o ka dɛmɛ na dɛmɛ bɛna kɛ sababu ka se ka denmisɛnnin caman si la kisi sabu denmisɛnninw y'an ka siniɲɛsigi ye yɛrɛ k'a fɔ ko maa denmisɛnnin mun sigilen an ka jamana kɔnɔna na u ni dusukundimi a ka cɛ mais kɛ yɛrɛ ma jɔkulu ka taa furakɛli ko kɔfɛ la chaîne de l'espoir o y'a wɔɔrɔ walima a 8 ɲɔgɔn na kɛ san kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na o y'a yɛrɛ k'a fɔ Burkina Faso dɔgɔtɔrɔ dɔ o y'o ta ka se ka kalandenw ma kalan bɛna kɛ sababu o ka se ka dusukun furakɛli o ka se k'o ka min a opération o ka se k'o kɛ ka ɲɛ o lɔnniya nin sɔrɔla ka di an ka dɔgɔtɔrɔ dama min faso kɔnɔna na min o tani ko ka ban o bɛna se ka taa ka se ka adamadenw dusukun furakɛ k'o se k'o opération kɛ an fɛ o ka baara se o kunna bɛna cɛ sibiri nata an ka jamana kɔnɔna na amtana nga tibare albele amna taba mi larle na ba abado ko aye dunon sur afa ale ye don ke bay ale be bora malakan o ye e wa Amadou Sidibe Diko ali na ka se ka lonia fali lonia mfalla ko ka se ka lonia fana nya orla larle na ba fa o kera so o yakli fali ka o ni onche asana abeta aye kubardila wule ka se ka kuna volu doma ka nyense ka tam ko so anana ka se ka lonia di ka seneka du ko kan obeka nga anga se ka seneka gata jukuru sabu ay wa anga se ka nga du ko na ka se ka soro kusabe ka se ka famere krado umie Umaru Tambura ani Urbain Benito Somé oluti anka chide olonta okeneka nga nero kresobe ka se kulabe ankulaje Malika loneke bala do ale bora ewa kase kana minye larle na ba kase kale ka wulile kan jabe kase kana lonia soro kanya sinkata akase ko jense anga ci barakela ofe kun ale ti ewa barakela e kata srako ani bonko jokoko fonfelala nga bi ale ayere yelma kase ka ke ci barakela min na fama abafa ko di ewa faso don gelingile bella gelema o ka barakeda kanya sinkata min ka do kase ka seneka batanu njukoro anafa akase ka bo dukolo koka mumina kesawe kaseka lonia ni oiki baradila wule kaseka kuna foli doma oka larli naba de ne invité o yan fama doy sene kada e kujum bon aka barati sene mais sene kada e ne fana bete nga barati sene ne architecte de sene kadne parce que ndalimba la ko sene de bise kam ko ka horan adama a invité ko na Burkina Faso ko na faire non parce que ne bangi ba o Burkina de yatengala et donc nana nyemu ya ay nimisi wasa nyaaya be furo ke tromna nyaaya demsenu seneka du tromna donc am fitini mun amba fo nyoy ka nyon encourager ka sene ka en tableau wol sa en frafiu anga se kan rebalo anga balo kana boko fe anga balo sene ango du nanyo ke bana jugum man kuna sanno covid onana kan aklijin ka fo nama en rebalo am malo bala o de na kuye donc be Burkina be jamana mo fo be Burkina be fama fo et ne koni be u ka disposition na nu ko ngana tma mena parce que ndalimbala ngo na yambulo di nyoma am se ka ko chamba ke nyoma fe bi jamakulu dio lanyini min fedo o ka feta mi ka se ka fle notum se ka Burkina Faso kamele no ka se ka o lonia no doma o la ambalmanche Amadou Sidibe Diko e wa mi lonikale ka bo malakan kata ci barakele ko fam fela do ali ayela ka foko ninti basi fuyi e wa ale fe la lena ba ale nganyata ka se ka fle Burkina Faso marata anu sabanu barado abna kamele ni kilingili bo jango ka se ka ta malla ka se ka ta ni lonia no soro afe akakalanso konnana mbangu Burkina Faso terezon kan baka amuna nga bika kuna fule kuna chante nala yesini rana mbawo soro tukunu kuna fule kilenga samu bese e watini sokoma mbawo soro fufo kona na anukli ala kambe sini